ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते त्रैलोक्यनाथाय घातिकर्मविनाशनाय अष्टमहाप्रातिहार्यसहिताय चतुस्त्रि अतिशयसंयुक्ताय अनन्तदर्शनाय अनन्तज्ञानाय अनन्तवीर्याय अनन्तसुखाय अष्टादशदोषरहिताय पञ्चमहाकल्याणसम्पूर्णाय नमः केवलब्धिसमन्विताय दशविशेषणसंयुक्ताय देवादिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय सद्धर्मोपदेशनकराय चमरवैरोचनाच्युतेन्द्रप्रभृति इन्द्रशतेन मेरुगिरीशिखरशेखरीभूतपाण्डुकशिलातलेन गन्धोदकपरिपूरितै अनेकविचित्रमणिमयमङ्गलकलशे अभिषिक्तं चिदानीम् अर्हं त्रैलोकेश्वरम् अरत्परमेष्ठिनम् अभिषेचयामि। हं जं ज्वीं क्षीं हं सं द्रां द्रीं अयं अरं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय स्वाहा। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये नमः। श्रीशान्तिनाथाय शान्तिनाथतीर्थङ्कराय सर्वशान्तिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगोपसर्गविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रविनाशनाय सर्वक्षामडाम्बरविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्य उत्सः चतुस्सङ्गस्यः सर्वशान्तिं कुरु स्वाहा।